Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardos, and first for the news in English. Hungarian Prime Minister Viktor Orbán met Matteo Salvini, the leader of Italy's right-wing ruling party La Lega, and Mateusz Morawiecki, the Polish Prime Minister, for a trilateral meeting in Budapest on Thursday. The meeting focused on creating a European-level alliance between Hungary's ruling Fidesz, Italy's La Lega, and Poland's PIS party, which is led by Morawiecki. Salvini held consultations with Orbán over a video link in early March about vaccinations, the post-pandemic economic recovery, migration, and family policy. Individual responsibility plays a huge role these days, said the chief medical officer. Cecilia Müller said that we need to avoid getting infected to prevent hospitals from becoming overwhelmed and to reduce the number of deaths and serious illnesses. To do so, we must comply with the restrictions. Hospitals are struggling heroically, she said. It is everybody's responsibility to reduce the burden on the healthcare system. The fight against the coronavirus pandemic has been going on for a long time now, she said, adding that healthcare workers are tired, therefore it is everybody's responsibility to reduce the burden on the healthcare system. It is worth cooperating with the Eastern countries in a balanced way based on mutual respect, said Foreign Minister Péter Szijjártó in a video posted on Facebook. Over the past 10 years, Hungary has made great efforts to boost relations with the Eastern world, he said. Hungary has profited from this cooperation several times, including the acquisition of face masks and other protective gear, as well as vaccines during the coronavirus pandemic, he said, adding that Hungary has already received deliveries of 2.2 million doses of Eastern vaccines. Hungary has also profited from cooperation with Turkey Council members, namely Turkey, Uzbekistan, Azerbaijan, Kazakhstan, and Kyrgyzstan, he said. The Health Ministry reported that researchers have discovered that what they are calling the first native Israeli strain of COVID-19, the Israeli mutation. The strain P681H has been found in nearly 200 patients, according to Channel 12. The first tests show the vaccine provides protection against this new variant, but the Health Ministry is closely monitoring and investigating its characteristics. The P681H strain has been found in 181 patients so far. The strain is rather unique and is most likely marked by a single change protein. Pfizer announced that in a final stage trial in adolescents 12 to 15 years of age, the German US Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine demonstrated 100% efficacy against the SARS-CoV-2 infection. These are top-line results from a pivotal Phase 3 trial in 2,260 adolescents in the US. 1,131 adolescents were given the vaccine and none of them got infected. 18 cases of COVID-19 were observed in the placebo group of 1,129 adolescents. Not only did the vaccine provide 100% protection, but it also demonstrated strong immunogenicity, said Pfizer-BioNTech in their statement. From Thursday onwards, Croatian border authorities will accept fast antigen tests as well as certificates about vaccination with the Russian and Chinese vaccines, said Interior Minister and the head of National Coronavirus Crisis Management Team, Davor Božinović. Until now, people who wished to enter Croatia had to present a negative PCR test result that was not older than 48 hours. On the 1st of April, however, the government lifted this restriction. Croatian border authorities will now accept fast antigen tests approved by the European Union, and people can avoid having to quarantine as long as they can present a vaccination certificate not older than 180 days, or if they can prove that they have recovered from COVID-19. Božinović said that anyone who wishes to enter the country will need 2 jabs, but it doesn't matter which vaccine they have been administered. Border police arrested a Palestinian from Jenin while he was attempting to place a pipe bomb inside the Samaria military court in Salem on Monday. The suspect raised a suspicion of the border police officers at the checkpoint at the court who, while questioning him, noticed a suspicious object under his shirt. The officers pointed their weapons at him and during the arrest, the suspect placed the pipe bomb he was carrying on the ground. A sapper was called to the scene who worked to neutralize the explosive. Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi pledged investment to avoid any repetition of the past week's closure of the Suez Canal as he paid a visit to Ismailia. The promise came a day after the refloating of the giant container vessel called Ever Given.
that blocked the busy canal for nearly a week. We'll acquire all the necessary equipment for the canal to avoid similar incidents, said Sisi during a visit to Ismailia, home to the Suez Canal Authority. The crisis showed the world how important the canal is, he said, adding that refloating the container ship was a success. The German foreign minister on Wednesday advised its citizens to leave Myanmar due to the unpredictable security situation as long as they can. The foreign ministry said in a statement that a further increase in the use of force by the security forces against protesters is expected. Therefore, the German foreign ministry strongly recommended leaving the Southeast Asian country, particularly while commercial flights are still available. German nationals still in the country were urged to find a safe place and stay there, avoid crowds, and not participate in protests, and stay away from areas where a special legal order has been introduced due to the war situation. And finally, for the weather, the end of the week will be overcast, chilly, and windy. On Saturday afternoon, the northwestern part of the country can expect some sunshine. However, the rest of the country is likely to be rainy. Easter Sunday will bring a mix of sunny and cloudy periods with chances of scattered showers. Temperatures will be between 4 and 10 degrees Celsius in the early morning and between 11 and 22 degrees Celsius in the afternoon hours. Well, for further information, please visit our websites at www.hetttv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der ungarische Premierminister Viktor Orbán traf Matteo Salvini, Vorsitzenden der rechten italienischen Regierungspartei La Lega, und Mateusz Morawiecki, dem polnischen Premierminister, am Donnerstag zu einem trilateralen Treffen in Budapest. Das Treffen konzentrierte sich auf die Schaffung eines Bündnisses auf europäischer Ebene zwischen dem regierenden Fidesz in Ungarn, der italienischen La Lega und der polnischen PiS-Partei, die von Morawiecki geführt wird. Salvini führte Anfang März Konsultationen mit Orbán über einen Videolink über Impfungen, die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie, Migration und Familienpolitik. Die Eigenverantwortung spielt heutzutage eine große Rolle, sagte die Chefärztin. Cecilia Müller sagte, wir müssen vermeiden, uns anzustecken, um zu verhindern, dass Krankenhäuser überfordert werden und um die Zahl der Todesfälle und schweren Krankheiten zu verringern. Dazu müssen wir die Einschränkungen einhalten. Krankenhäuser kämpfen heldenhaft, sagte sie. Es liegt in der Verantwortung aller, das Gesundheitssystem zu entlasten. Der Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie habe lange gedauert, sagte sie und fügte hinzu, dass die Beschäftigten im Gesundheitswesen müde seien. Daher liege es in der Verantwortung aller, die Belastung des Gesundheitssystems zu verringern. Es lohnt sich, auf der Grundlage gegenseitigen Respekts auf ausgewogene Weise mit den östlichen Ländern zusammenzuarbeiten, sagte Außenminister Péter Szijjártó in einem auf Facebook veröffentlichten Video. In den letzten 10 Jahren habe Ungarn große Anstrengungen unternommen, um die Beziehungen zur östlichen Welt zu stärken, sagte er. Ungarn habe mehrfach von dieser Zusammenarbeit profitiert, unter anderem durch den Erwerb von Gesichtsmasken und anderen Schutzausrüstungen sowie Impfstoffen während der Coronavirus-Pandemie. Ungarn habe bereits Lieferungen von 2,2 Millionen Dosen östlicher Impfstoffe erhalten. Ungarn habe auch von der Zusammenarbeit mit Mitgliedern des türkischen Rates profitiert, nämlich der Türkei, Usbekistan, Aserbaidschan, Kasachstan und Kirgisistan. Das Gesundheitsministerium berichtete, dass Forscher herausgefunden haben, wie sie den ersten einheimischen israelischen Stamm von Covid-19 nennen, die israelische Mutation. Der Stamm P681H wurde laut Kanal 12 bei fast 200 Patienten gefunden. Die ersten Tests zeigen, dass der Impfstoff Schutz gegen diese neue Variante bietet, aber das Gesundheitsministerium überwacht und untersucht seine Eigenschaften genau. Der P681H-Stamm wurde bisher bei 181 Patienten gefunden. Der Stamm ist ziemlich einzigartig und hat meistens ein einzelnes verändertes Protein. Pfizer gab bekannt, dass der deutsch-amerikanische Pfizer-BioNTech-Covid-19-Impfstoff in einer Endstudie bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren eine 100%ige Wirksamkeit gegen die SARS-CoV-2-Infektion zeigte. Dies sind die wichtigsten Ergebnisse einer zentralen Phase-3-Studie bei 2260 Jugendlichen in den USA. 1131 Jugendliche erhielten den Impfstoff und keiner von ihnen wurde infiziert. In der Placebo-Gruppe von 1129 Jugendlichen wurden 18 Fälle von Covid-19 beobachtet.
Der Impfstoff bot nicht nur einen 100%igen Schutz, sondern zeigte auch eine starke Immunogenität, sagte Pfizer-BioNTech in ihrer Erklärung. Ab Donnerstag werden die kroatischen Grenzbehörden schnelle Antigentests sowie Zertifikate über Impfungen mit russischen und chinesischen Impfstoffen akzeptieren, sagte Innenminister und Leiter des Nationalen Krisenmanagement-Teams für Coronavirus, Davor Bosinovic. Bisher mussten Personen, die nach Kroatien einreisen wollten, ein negatives PCR-Testergebnis vorlegen, das nicht älter als 48 Stunden war. Am 1. April hob die Regierung diese Beschränkung jedoch auf. Die kroatischen Grenzbehörden akzeptieren jetzt schnelle Antigentests, die von der Europäischen Union genehmigt wurden, und die Menschen können die Quarantäne vermeiden, solange sie eine Impfbescheinigung vorlegen können, die nicht älter als 188 Tage ist, oder wenn sie nachweisen können, dass sie sich von Covid-19 erholt haben. Bosinovic sagte, dass jeder, der in das Land einreisen möchte, 2 Impfungen benötigt, aber es spielt keine Rolle, welcher Impfstoff ihm verabreicht wurde. Die Grenzpolizei verhaftete einen Palästinenser aus Jenin, als er am Montag versuchte, eine Rohrbombe im Militärgericht von Samaria in Salim zu platzieren. Der Verdächtige erhob den Verdacht der Grenzpolizisten an einem Kontrollpunkt des Gerichtes, der bei seiner Befragung einen verdächtigen Gegenstand unter seinem Hemd bemerkte. Die Beamten richteten ihre Waffen auf ihn und während der Verhaftung legte der Verdächtige die Rohrbombe, die er trug, auf den Boden. Ein Experte wurde zum Tatort gerufen, der den Sprengstoff neutralisierte. Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi versprach bei einem Besuch in Ismailia Investitionen, um eine Wiederholung der Schließung des Suezkanals in der vergangenen Woche zu vermeiden. Das Versprechen kam einen Tag nach der Rettung des riesigen Containerschiffes Ever Given, das den belebten Kanal fast eine Woche lang blockierte. Wir werden die gesamte notwendige Ausrüstung für den Kanal erwerben, um ähnliche Vorfälle zu vermeiden, sagte Sisi während eines Besuches in Ismailia, der Heimat der Suezkanalbehörde. Die Krise habe der Welt gezeigt, wie wichtig der Kanal sei, und das Wiederaufschwimmen des Containerschiffes war ein Erfolg. Das deutsche Außenministerium hat seinen Bürgern am Mittwoch geraten, Myanmar wegen der unvorhersehbaren Sicherheitslage so bald wie möglich zu verlassen. Das Außenministerium sagte in einer Erklärung, dass eine weitere Zunahme des Einsatzes von Gewalt durch die Sicherheitskräfte gegen Demonstranten erwartet wird. Das deutsche Außenministerium hat daher dringend empfohlen, das südostasiatische Land zu verlassen, insbesondere solange noch kommerzielle Flüge verfügbar sind. Noch im Land lebende deutsche Staatsangehörige wurden aufgefordert, einen sicheren Ort zu finden und dort zu bleiben, Menschenmassen zu vermeiden und nicht an Protesten teilzunehmen und sich von Gebieten fernzuhalten, in denen aufgrund der Kriegssituation eine besondere Rechtsordnung eingeführt wurde. Und schließlich zum Wetter. Das Ende der Woche wird bewölkt, kühl und windig. Am Samstagnachmittag kann der nordwestliche Teil des Landes mit etwas Sonnenschein rechnen. Im Rest des Landes dürfte es jedoch regnen. Der Ostersonntag bringt eine Mischung aus sonnigen und bewölkten Perioden mit vereinzelten Schauern. Die Temperaturen liegen am frühen Morgen zwischen 4 und 10 Grad und am Nachmittag zwischen 11 und 22 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Jeudi, à Budapest, le Premier ministre Viktor Orban, président du Fidesz, a participé à une réunion tripartite avec Matteo Salvini, chef de la Ligue, parti de droite au pouvoir en Italie, et le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki. L'ordre du jour de la rencontre comprenait l'alliance politique au niveau européen entre la Ligue, le droit et la justice PIS dirigée par Mateusz Morawiecki et le Fidesz. Début mars, Matteo Salvini avait déjà une conversation vidéo avec Viktor Orban, entre autres sur la vaccination, la reprise économique post-pandémique, la migration et la politique familiale. La responsabilité individuelle joue un rôle très important, a indiqué la chef des services médicaux. Cecilia Müller a souligné que la prévention de la contamination permettait d'éviter l'augmentation de la charge de travail des hôpitaux, du nombre de décès et du nombre de formes graves de la maladie. Ceci est possible si les restrictions sont respectées. Elle a ajouté que les hôpitaux étaient en train de se battre héroïquement
et qu'il était du devoir de chacun de faire son maximum afin de diminuer la charge de travail du système de santé. Le combat contre le virus dure depuis longtemps, le personnel de santé est extrêmement fatigué. Il est donc plus qu'évident que chacun doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire cette énorme pression qui pèse sur le système de santé, a souligné la chef des services médicaux. Cela vaut la peine de poursuivre une coopération équilibrée, mutuellement respectueuse avec le monde oriental, a déclaré le ministre hongrois des Affaires et des Relations économiques étrangères sur la page des réseaux sociaux. Dans la vidéo, Péter Szijjártó a indiqué qu'au cours des 10 dernières années, la Hongrie avait consacré beaucoup de temps et d'énergie à maintenir de bonnes relations avec le monde oriental. Ces derniers temps, le pays en a profité à plusieurs reprises. L'année dernière, lors de l'acquisition d'équipements permettant de contrôler l'épidémie de coronavirus, et maintenant avec l'arrivée des vaccins orientaux, a-t-il précisé en ajoutant que 2,2 millions de doses de vaccins orientaux avaient déjà été livrées en Hongrie. Le pays bénéficie également de la coopération avec les membres du Conseil turquique, composé de la Turquie, de l'Ouzbékistan, de l'Azerbaïdjan, du Kazakhstan et du Kirghizistan. En Israël, le ministère de la Santé a découvert pour la première fois une mutation qui s'était développée dans le pays, a informé la chaîne 12. Une étude publiée par le ministère de la Santé a révélé que la mutation P681H avait créé une nouvelle chaîne de contamination ayant causé près de 200 cas. Les premiers tests montrent que le vaccin offre une protection contre cette mutation, mais le ministère de la Santé continue de surveiller et d'analyser ses propriétés. Selon l'étude citée dans le reportage, la souche locale unique de la mutation P681H a été jusqu'à présent identifiée chez 181 patients. L'évolution de la mutation israélienne unique contient certains types de protéines. Sur la base des données enregistrées dans la phase finale des essais cliniques sériques, le vaccin développé conjointement par la société pharmaceutique américaine Pfizer et la société de biotechnologie allemande BioNTech assure une protection de 100% contre la maladie COVID-19 causée par le nouveau type de coronavirus chez les enfants de 12 à 15 ans, ont indiqué les deux sociétés. L'essai clinique, dit de phase 3, a été organisé aux États-Unis avec la participation de 2260 mineurs. 1131 enfants ont reçu le vaccin et aucun d'entre eux n'est tombé malade. Dans le groupe témoin de 1129 personnes qui ont reçu un placebo au lieu de vaccin, 18 cas ont été enregistrés. Selon le communiqué de Pfizer et de BioNTech, lors de l'essai, non seulement le taux d'efficacité de 100% du vaccin a été observé, mais aussi le fait que le vaccin a entraîné une réponse immunitaire très forte. L'Égypte se dotera des équipements adéquats pour éviter que l'incident du canal de Suez ne se reproduise, a promis le président égyptien lors de sa visite à Ismaïlia. Abdel Fattah el-Sisi en a parlé le lendemain du dégagement du gigantesque navire porte-conteneur Ever Given qui avait bloqué la voie navigable très fréquentée pendant près d'une semaine. Nous allons acquérir tous les équipements nécessaires pour le canal afin d'être prêts en cas d'incident similaire, a assuré M. al-Sisi au siège de l'autorité du canal de Suez. La crise a montré à quel point le canal est important pour le monde, a ajouté le président, qui avait qualifié de réussite les opérations de dégagement du porte-conteneur. Selon une information émanante du ministère allemand des Affaires étrangères publiée sur le Myanmar, mise à jour mercredi, en raison de l'instabilité croissante, il est conseillé de quitter le pays tant que sans possible. Le communiqué a souligné qu'il ne pouvait pas être exclu que les autorités chargées de la sécurité utilisent la force pour réprimer le mouvement de contestation civile qui s'oppose à la prise de pouvoir par les militaires en février et que l'instabilité augmentait de jour en jour. Par conséquent, tous les citoyens allemands sont fortement incités à partir tant qu'il est encore possible de réserver les billets sur des vols réguliers.
Selon cette information, en attendant, il est recommandé de chercher un endroit sûr et d'y rester si possible. Les manifestations, les rassemblements et les zones pour lesquelles un ordre juridique spécial a été proclamé en raison de la situation de guerre devront être évitées. Et finalement, pour la météo, dans la plupart des régions, le ciel restera nuageux, le temps sera frais et venteux. Dans le nord-ouest, le soleil sera au rendez-vous dans l'après-midi, tandis qu'ailleurs, les légères pluies et averses sont prévues. Dimanche de Pâques, le soleil jouera cache-cache avec les nuages. De faibles averses pourront encore se produire sporadiquement. Les températures moyennes évolueront entre 4 et 10 degrés le matin et entre 11 à 22 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. El primer ministro Viktor Orbán recibió el jueves en Budapest a su homólogo polaco Mateusz Morawiecki, al italiano Matteo Salvini, líder del partido ultraderechista Liga, en un encuentro trilateral. La reunión se centró en la creación de una alianza política a nivel europeo entre el partido húngaro Fidesz, la Liga Italiana y el partido polaco Ley y Justicia PIS, dirigido por Morawiecki. Salvini mantuvo consultas con Orbán por videoconferencia a principios de marzo sobre las vacunas, la recuperación económica tras la pandemia, la migración y la política familiar. La responsabilidad individual desempeña un gran papel en estos días, señaló la jefa médica de la Salud Pública Nacional. Cecilia Müller enfatizó que hay que evitar los contagios para que los hospitales no se vean desbordados y reducir así el número de muertes y enfermedades graves. Para ello hay que cumplir las restricciones. Los hospitales están luchando heroicamente, añadió. Es responsabilidad de todos reducir la carga del sistema sanitario. La lucha contra la pandemia de coronavirus lleva mucho tiempo. El personal sanitario está cansado, por lo que es responsabilidad de todos reducir la carga del sistema sanitario, subrayó. Merece la pena cooperar con los países del Este de forma equilibrada, basándose en el respeto mutuo, constató el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior, Péter Szijjártó, en un vídeo publicado en Facebook. En los últimos 10 años, Hungría ha hecho grandes esfuerzos para impulsar las relaciones con el mundo oriental, dijo. Hungría se ha beneficiado de esta cooperación en varias ocasiones, incluida la adquisición de mascarillas y otros equipos de protección, así como de vacunas durante la pandemia de coronavirus, dijo, añadiendo que Hungría ya ha recibido entregas de 2.2 millones de dosis de vacunas orientales. Hungría también se ha beneficiado de la cooperación con los miembros del Consejo Turco, a saber, Turquía, Uzbekistán, Azerbaiyán, Kazajstán y Kirguistán. Israel identificó una nueva cepa de COVID-19, informó el Ministerio de Salud. La cepa denominada P681H se ha encontrado en casi 200 pacientes, según el Canal 12. Según las primeras pruebas, la vacuna parece ser eficaz contra esta nueva mutación, pero el Ministerio de Salud está vigilando de cerca e investigando sus características. La cepa P681H se ha encontrado hasta ahora en 181 pacientes. La cepa es bastante única y está marcada principalmente por una sola proteína cambiada. En un ensayo de fase final en adolescentes de 12 a 15 años, la vacuna COVID-19 de la farmacéutica estadounidense Pfizer y la firma alemana BioNTech demostró una eficacia del 100% contra la infección por el SARS-CoV-2, anunció la compañía. Estos son los resultados principales de un ensayo pivotal de fase 3 realizado en 2.260 adolescentes en los Estados Unidos. Se administró la vacuna a 1.131 adolescentes voluntarios y ninguno de ellos sufrió el contagio,
ni mostró síntomas. Se observaron 18 casos de COVID-19 en el grupo de placebo de 1.129 adolescentes. La vacuna no solo proporcionó una protección de 100%, sino que las analíticas sanguíneas también mostraron una fuerte respuesta del sistema inmunológico, según afirma Pfizer-BioNTech en su comunicado. A partir del jueves, las autoridades fronterizas croatas aceptan las pruebas rápidas de antígenos, así como los certificados de vacunación, independientemente del país origen de la vacuna, declaró el ministro del Interior y jefe del equipo nacional de gestión de crisis por coronavirus, Davor Božinović. Hasta ahora, solo con algunas excepciones, las personas que deseaban entrar en Croacia debían presentar un resultado negativo de la prueba PCR que no tuviera más de 48 horas. Sin embargo, el 1 de abril, el gobierno levantó esta restricción. Las autoridades fronterizas croatas aceptarán ahora las pruebas rápidas de antígenos aprobadas por la Unión Europea y no tendrá que pasar la cuarentena el que pueda presentar un certificado de vacunación que no tenga más de 180 días o si la persona puede demostrar que se ha recuperado del COVID-19. Božinović dijo que cualquiera que desee entrar en el país necesitará 2 inyecciones, pero no importa qué vacuna se le haya administrado. La policía fronteriza detuvo el lunes a un palestino de 17 años de Jenin cuando intentaba colocar una bomba de tubo dentro del Tribunal Militar de Samaria en Salim. El sospechoso levantó las sospechas de los agentes de la policía fronteriza que se encontraban en un puesto de control en el tribunal y que al interrogarle observaron un objeto sospechoso bajo su camisa. Los agentes le apuntaron con sus armas y durante la detención el sospechoso colocó la bomba de tubo que llevaba en el suelo. Un zapador fue llamado al lugar para neutralizar el explosivo. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, durante su visita a Ismailia, prometió inversiones para evitar que se repita el cierre del canal de Suez de la semana pasada. La promesa se produjo un día después de la exitosa maniobra de desencalar el gigantesco carguero llamado Ever Given, que bloqueó el concurrido canal durante casi una semana. Adquirimos todo el equipamiento necesario para el canal para evitar incidentes similares, dijo Sisi durante una visita a Ismailia, sede de la autoridad del canal de Suez. La crisis demostró al mundo lo importante que es el canal, afirmó, y añadió que desatascar el buque fue un éxito. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán aconsejó el miércoles a sus ciudadanos que abandonaran Myanmar mientras pudieran debido a la imprevisible situación de seguridad. El Ministerio de Asuntos Exteriores señaló en un comunicado que no puede descartarse una nueva escalada de violencia por parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes. Por ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán recomendó encarecidamente abandonar el país del sureste asiático, especialmente mientras haya vuelos comerciales disponibles. Se instó a los ciudadanos alemanes que aún se encontraban en el país a que buscaran un lugar seguro y permanecerían ahí, evitaran las multitudes y no participaran en las protestas y se mantuvieran alejados de las zonas en las que se ha introducido un orden jurídico especial debido a la situación de guerra. Y finalmente, por el tiempo, el fin de semana será nublado, frío y ventoso. El sábado por la tarde, la parte noroeste del país puede esperar algo de sol. Sin embargo, en el resto del país es probable que sea lluvioso. El domingo de Pascua habrá una mezcla de periodos soleados y nublados con probabilidad de chubascos dispersos. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 10 grados a primera hora de la mañana y entre los 11 y 22 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.gttv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención y ahora seguimos con las noticias en hebreo.
שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. ראש הממשלה ויקטור אורבן, נשיא מפלגת פידס, קיים פגישה משולשת עם מתאו סלוויני, מנהיג מפלגת הימין האיטלקית הליגה, וראש ממשלת פולין מתאוש מורוויצקי בבודפשט ביום חמישי. כך הודיע ברטל הנבשי ממשרד התקשורת של ראש הממשלה ההונגרי. על סדר היום של הפגישה עמדו הברית הפוליטית ברמה האירופית בין הליגה, מפלגת החוק והצדק PIS, בהובלת מתאוש מורוויצקי, ומפלגת פידס ההונגרית. בתחילת חודש מרץ מתאו סלוויני כבר ערך התייעצות וידאו עם ויקטור אורבן בנושא החיסונים, ההתאוששות הכלכלית לאחר המגפה, הגירה ומדיניות משפחתית בין היתר. האחריות האישית משחקת תפקיד עצום בימינו, כך אמרה קצינת הרפואה הראשית הארצית. ססילה מולר הדגישה כי ניתן למנוע את העלייה בעומס בבתי החולים, מספר מקרי המוות ושכיחותן של מחלות קשות על ידי מניעת זיהומים. זה אפשרי במידה ולא נפר את המגבלות. היא הוסיפה כי בתי החולים נלחמים בגבורה. על כולם מוטלת החובה לעשות כל שביכולתם כדי להפחית את הנטל על מערכת הבריאות. ההגנה נמשכת כבר תקופה ארוכה. עובדי הבריאות עייפים, ולכן חובתנו שכולם יעשו הכל על מנת להפחית את העומס העצום הזה על המערכת, כך הדגישה קצינת הרפואה הראשית. כדי להמשיך בשיתוף הפעולה המאוזן המבוסס על כבוד הדדי עם העולם המזרחי, כך אמר שר החוץ והמסחר ברשתות החברתיות. פדר סיארטו אמר שב10 השנים האחרונות הונגריה הקדישה הרבה זמן ואנרגיה לשמירה על קשרים טובים עם העולם המזרחי. המדינה נהנתה מכך פעמים רבות בעבר, בשנה שעברה עם רכישת ציוד לשליטה במגפת הקורונה, וכעת עם הגעת החיסונים מהמזרח, והוסיף כי כבר הועברו 2.2 מיליון מנות של החיסון להונגריה. המדינה נהנית גם משיתוף פעולה עם חברי המועצה הטורקית, טורקיה, אוזבקיסטן, אזרבייג'אן, קזחסטן וקירגיסטן. משרד הבריאות גילה לראשונה מוטציה שהתפתחה בישראל, כך נודע לערוץ 12. במחקר שפרסם משרד הבריאות נמצא כי המוטציה P681H יצרה שרשרת חדשה של זיהום שגרמה לכמעט 200 מקרים. בבדיקות ראשוניות עולה כי החיסון מספק הגנה מפני המוטציה, אך משרד הבריאות ממשיך לעקוב ולחקור את תכונותיה. על פי המחקר שצוטט בדוח, זוהה עד כה זן מקומי ייחודי של מוטציה P681H ב-181 חולים. השינוי במוטציה הישראלית הוא ייחודי ומכיל סוג מסוים של חלבון. החיסון שפותח במשותף על ידי חברת התרופות האמריקאית פייזר וחברת הביוטכנולוגיה הגרמנית ביונטק, בהתבסס על נתוני שלב הניסויים הקליניים, מגן מפני נגיף הקורונה בקבוצת הגיל 12 עד 15. כך אמרו שתי החברות. מה שנקרא שלב 3 הקליני בארצות הברית כלל 2,260 קטינים. 1,131 קיבלו את החיסון ואף אחד מהם לא חלה. בקבוצת הביקורת של 1,129 אנשים שקיבלו פלסבו במקום חיסון נרשמו 18 מקרים. במחקר לא רק נצפה שיעור היעילות של החיסון ב-100%, אלא גם שהחיסון עורר תגובה חיסונית חזקה מאוד, כך על פי פייזר וביונטק. מיום חמישי ניתן לנסוע לקרואטיה עם בדיקה מהירה לאנטיגן ותעודת חיסון, ללא קשר לארץ המוצא של החיסון. כך אמר שר הפנים דאבור בוזנוביץ', ראש מצוות המשבר. עד כה למעט כמה יוצאים מן הכלל ניתן היה לחצות את הגבול רק באמצעות בדיקת PCR שלא תעלה על 48 שעות. אולם מה-1 באפריל הממשלה הקלה על תנאי הכניסה. כמו כן התקבלו בדיקות אנטיגן מהירות שאושרו באיחוד האירופי, וחובת ההסגר תבוטל על ידי אישור חיסון בתוך 180 יום או שאדם כבר עבר את המחלה. בוזנוביץ' אמר כי יש צורך בשני חיסונים כדי לחצות את הגבול, בין אם מדובר בחיסונים המאושרים על ידי האיחוד האירופי או בגרסאות הרוסיות או הסיניות. כוחות משמר הגבול עצרו ביום שני תושב מג'נין בן 17 בשומרון בבית משפט צבאי בסל ממזרח לשכם, וזה לאחר שנמצאה אצלו פצצת צינור. החשוד משך את תשומת ליבם של אנשי משמר הגבול המוצבים במחסום בבית המשפט הצבאי, ובמהלך תשאולו הבחינו בחפץ חשוד מתחת לחולצתו. משמר הגבול כיוון כלי נשק לעבר החשוד, ובמהלך מצרו הניח החשוד את פצצת הצינור שברשותו על הקרקע. כוחות המשטרה הוזעקו למקום כדי לנטרל את מטען החבלה. מצרים תרכוש ציוד בכדי למנוע מהאירוע שקרה בתעלת סואץ מלקרות שוב, כך הבטיח נשיא מצרים במהלך ביקורו באיסמאעיליה. עבד אל פתח א-סיסי דיבר על כך יום לאחר ששוחררה ספינת המכולות הענקית Ever Given העצומה, שעצרה את נתיב המים העמוס במשך כמעט שבוע. אנו נרכוש את כל הציוד הדרוש לתעלה כדי להימנע מאירועים דומים, כך אמר א-סיסי במטה רשות תעלת סואץ. המשבר הראה עד כמה התעלה חשובה לעולם, כך הוסיף נשיא מצרים וקרא לשחרור ספינת הענק הצלחה.
בשל אי הוודאות הגוברת במצב הביטחוני מומלץ לעזוב את מיאנמר כל עוד זה אפשרי, כך על פי תדרוך של משרד החוץ הגרמני ביום רביעי אל המדינה בדרום מזרח אסיה. בתדריך הודגש כי לא ניתן לשלול כי כוחות הביטחון ישתמשו בכוח על מנת להביס את התנועה האזרחית המוחה נגד ההשתלטות הצבאית בפברואר, וכי אי הוודאות עלולה לגדול עוד יותר. לכן לכל אזרחי גרמניה מומלץ לעזוב כל עוד ניתן עדיין להזמין כרטיס לטיסות סדירות. בינתיים צריך לחפש מקום בטוח ורצוי להישאר שם, ולהימנע מהפגנות והתכנסויות ואזורים אליהם הוכרז סדר משפטי מיוחד בגלל מצב המלחמה, כך נאמר בתדרוך. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. נותר בעיקר מזג אוויר מעונן, קריר וסוער במקומות רבים. בצפון מערב השמש צפויה לזרוח בשעות אחר הצהריים, אך במקומות אחרים חזוי גשם קל וממטרים. ביום ראשון של חג הפסחא יהיה מעונן חלקית, ולעיתים יכול להיות גשם קל. הטמפרטורה הממוצעת תהיה בין 4 ל-10 מעלות בבוקר ובין 11 ל-22 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.